स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 10 फरवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। गजा पर कब्जे और उसकी आबादी की बेदखली, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बजिद फिर कहा, गजा की मिल्कियत लेने पर कायम हूं, कुछ हिस्सा शायद दीगर ममालिक को दे दो। गजा की पट्टी पर कंट्रोल, गजा प्लान पर कब्जे के अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान पर तुर्क सदर तैयब एर्दोआन बरहम। दो टूक कहा, फलस्तीनियों को बेघर करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सऊदी अरब में ही बनाई जाए फलस्तीनी रियासत, इस्राइली पीएम नेतन्याहू के इस बयान पर सऊदी अरब का करारा जवाब, कहा इस्राइल को ही अलास्का में क्यों नहीं बसा लेते। जंगबंदी मुआहदे के तहत इस्राइली फोर्सेस का गजा की मरकजी राहदारी नेटजारिम कॉरिडोर से मुकम्मल इनकला। वहीं ट्रंप के गजा प्लान पर ओआईसी का हंगामी इजलास तलब। वेस्ट बैंक के नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप में घुसी इस्राइली फौज, लोगों को घरों से निकाला बाहर, कई एक अफराद पर कर दी फायरिंग, एक हामिला खातून जाँ बहक। अब तमाम यरगमालियों को करे रिहा, अमेरिका ने हमास को फिर दी वार्निंग। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने दिया अल्टीमेटम, कहा तमाम होस्टेजेस की फौरी रिहाई ही वाहिद ऑप्शन, वरना होंगे संगीन नताइज। मुजाहिरीन की आग में फिर जल उठा पाकिस्तान में हालिया आम इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, इमरान खान की पार्टी ने मनाया यौम सियाह, दर्जनों रहनुमा व कारकुनान गिरफ्तार। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी लीडर प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चहारुम की नमाज जनाजा, पोर्चुगल के सदर, कैनेडियन पीएम समेत कई बैनुल अक़वामी शख्सियात ने भी की शिरकत, मिस्र में हुई तदफीन। पीएम मोदी अपने 2 रोज़ा गैर मुल्की दौरा फ्रांस पर हुए रवाना, एआई समिट में करेंगे शिरकत, कल 11 फरवरी को फ्रांसीसी सदर से करेंगे मुलाकात। 20 महीने 200 से ज्यादा हलाकतें, हजारों बेघर, मणिपुर में जारी तकरीबन 2 साल से तशद्दुद के दरमियान बिलाखिर मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने दे दिया इस्तीफा। अब तरजीह अमन बहाली व अवाम के जख्मों पर मरहम रखना होनी चाहिए। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने की फिर अपील की। दिल्ली वालों को नए वज़ीर आला के लिए 1 हफ्ते का करना होगा इंतजार। पीएम मोदी के अमेरिका व फ्रांस दौरे से वापसी पर होगी हल्फ बर्दारी तकरीब। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, कहा आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवारों ने मुझसे इलेक्शन लड़ने मांगा था इंतखाबी निशान। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस नहीं खोल सकी खाता, साबिक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की कांग्रेस पर तनकीद, कहा राहुल गांधी को अब समझदार होने की जरूरत, लोग सिर्फ इल्जामात पर नहीं देते वोट। ये शिकस्त आपके खात्मे की शुरुआत। अपने बेबाक बयानात के लिए मशहूर सीनियर वकील प्रशांत भूषण का केजरीवाल पर शदीद हमला, कहा केजरीवाल ने पार्टी को बदउनवान तंजीम में कर दिया तब्दील। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 9 मुंतखब एमएलए से की मुलाकात, कहा मजबूत अपोजिशन का अदा करें किरदार, साथ ही आवाम के दरमियान रहने पर दिया जोर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकस्त, आप एमएलए अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा कांग्रेस ने जीतने नहीं बल्कि हमारी हार को यकीनी बनाने लड़ा इलेक्शन। ये महाकुंभ नहीं बल्कि वीआईपी घाट, योगी हुकूमत पर बरहम हुए अखिलेश यादव, कहा भूखे प्यासे अकीदतमंद और सड़कों पर ट्रैफिक जाम, ये सब योगी की नाकामी। शादी की तकरीब के दौरान स्टेज पर डांस करते हुए पड़ा दिल का दौरा, एक नौजवान लड़की की अचानक मौत, मध्य प्रदेश के विदिशा में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना राइजिंग महज एक नारा नहीं बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना की आवाम का ख्वाब, सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, बीआरएस पर 10 साल तेलंगाना को लूटने का लगाया इल्जाम। चिलगुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर मोइनाबाद में वाक़े उनके घर पर एक हिंदुत्व ग्रुप ने किया जिस्मानी हमला, प्रीस्ट ने इल्जाम लगाया, ग्रुप ने कहा वो राम राज्य कायम करने कर रहे काम। चिलगुर बालाजी मंदिर हेड पुजारी पर हमले का वाकया, केटीआर ने की पुजारी से मुलाकात, कांग्रेस व भाजपा की खामोशी की मजम्मत की, कहा धर्म के मुहाफिज हमला करते हैं,
جبکہ آئین کے محافظ بیٹھ کر دیکھ رہے۔ حیدرآباد کے دیوان دیوڑی مارکیٹ میں اتوار کی رات ایک دکان میں لگی بھیانک آگ، دیکھتے ہی دیکھتے دوسری دکانیں بھی آ گئی آگ کی زد میں۔ متعدد دکانیں اور سامان جل کر خاک، کروڑوں روپے کا نقصان۔ شہر کے علاقے حیات نگر میں ہائیڈرا کی کارروائی، غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ عمارتوں کو کر دیا منہدم۔ حیات نگر کوہیڈا میں اراضی پر قبضہ کر فارم ہاؤس تعمیر کرنے پر کارروائی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں بھاری اضافہ، 24 کیرٹ 88,300 روپے، 22 کیرٹ 79,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 980 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا۔ مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز، بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کی نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک۔ بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد۔